Tika Mota long live, long live, long live. Itu BJP IPP yakre final Tika Mota final orang sung khabai kubai lam soko. Final resi boto suni ungane. Tika Mota final orang sung khabai kubai lam soko. Maharaja long live, Tika Mota long live. Ini di sini aku maintain ini. Ini di sini Mian butuh pengambil. Jauh. Tika Mota ke, Komo Kolai ke. জল খাওয়া সব জল খাওয়া বাচ্চা করে দেবো সব ঠিক কিছু জায়গা তো সিজন দিকে লোককে আন্দ্রে ও যারা লোকের নিজের সময় বড় ও দাইমান বড় কারণ খান্তারে তাই তো জয়েন করি না না जों टिमुदो बीजेपी बुथ कमिटिनि सदस्य 9 जना जों दिनै त्रिपुरा मठ राजाना हामजाखै जयन खालामबाय हामबाय তিনি 11 मार्च 2021 साल मारिवा चंताव मुंगिया गामी कम्युनिटी हॉल नगर तुइमोदु एडीसी विलेज नि 1126 नि बोट सेंटर नि ताकुसं नुखुं खुंची खुंचुकु नय नुखुंनि नय परिवार नि 43 बुतार तिनी बीजेपी या करे बीजेपी नि बुथ नि प्रेसिडेंट ताकु समीर देव बर्मा नि नेतृत्वे बनि तुइफांबाय तिनी नुखुं खुंचुकुनि नुख खरक ब्रैथि थाम ताकु सं जतनु तिप्रामा मथानि बानावरम फाइलायका तै बुबाग्राबाय थामचानि कक बुबाग्रानि थामचानि कक खरांति सानानि बागै फाइलायका तै बुबाग्रानि मुक्ति नुगै बुबाग्रानो मिया रगो बुइ बनि बनका सय बुना तकना नायमारंग तैबो खारवाय जागलाय तैबो गोबां मालु करक ताबो 11 पुलिनपुर 11 महारानीपुर तेलेमुरा आचक थायो अबायखिनो त्रिपुरा मथाबाय जॉइनिंग खाइचिं बाय गेदालि तंबायखा बरक फाइमानदा फानि रकनो गेदाल फानि रकनो बेलायखिनो हामबाय।